जगन्नाथ ओडिशावासी आज भागवत आम पंचम अध्याय स्टार्ट करवा। ओम नमः शिवाय। अर्जुन कहिले, हे कृष्ण, आपण कर्म मानकर सन्यास को प्रशंसा करछन्ति, पुणी कर्मयोगर मध्य प्रशंसा करुछन्ति। तेणु एही दुईटी मध्यरु जेउठी मो पई भल भाबरे निश्चित कल्याणकारी साधन हेबो ताहा मते कुहन्तु। श्री भगवान कहिले, कर्म सन्यास और कर्मयोग ए उभय परम कल्याणकारक अटंती, किंतु एई दुईटी मध्यरु कर्म सन्यास अपेक्षा साधनारे सुगम होइथिबारु कर्मयोग श्रेष्ठ अटे। हे अर्जुन, जेउ पुरुष कहा सहित द्वेष करती नहीं कि किछि आकांक्षा डरती नहीं, सेही कर्मयोगी सदा सन्यासी बोली जीवार योग्य अटंती। कारण राग द्वेष द्वंद्व रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन को मुक्त हो जाती। उपरोक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोके पृथक पृथक फलदाता बोली कहते, किंतु पंडित माने ताहा कहते नहीं। कारण से दुईटी मध्यरु कौनसी गोटिकर भी समभाव स्थित होइथिबा पुरुष उभयर फलपूर्वक परमात्मा को पाई जाती। ज्ञानयोगी मानक द्वारा जो परम धर्म प्राप्त करा जाए, कर्मयोगी मानक द्वारा मध्य से परम धाम प्राप्त करा जाए। तेणु जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप एक बोली देखती, से ही यथार्थ देखती। किंतु हे अर्जुन, कर्मयोग बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा हेउथुवा सकल कर्म रे कर्तापण त्याग करिपारिबा कठिन एवं भगवत स्वरूप को मनन करुथिबा कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही पाई जाते। जहाँकर मन निजर बसरे थाए, जे जितेन्द्रिय और जहाँकर अंतकरण विशुद्ध एवं सकल प्राणींकर आत्मरूप परमात्मा ही जहाँकर आत्मा, सही कर्मयोगी कर्म करुथिले मध्य कर्मरे लिप्त हुअन्ति नहीं। तत्वज्ञ साक्ष्य योगी देखुले, शुणुले, छुँले, सुंघुले, खाऊले, जाऊले, शोभुले, श्वासक्रिया करुले, ताहा कहूले, त्याग करुले, ग्रहण करुले, तथा आखि खोजुले, बुझुले इत्यादि सबू करुले भी इंद्रिय माने ही निज निजर अर्थर प्रभुत्व होउछन्ति बोली जानी मु किछि भी करू नाही बोली भाविबा उचित। जो पुरुष सकल कर्म परमात्मा ठारे अर्पण करी और आसक्ति त्याग करी कर्म करती, पद्मपत्र जेपरी जल द्वारा लिप्त हुए नहीं, से पुरुष सेपरी पाप द्वारा लिप्त हुए नहीं। कर्मयोगी माने ममत्व बुद्धि रहित होई केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा मध्य सकल आसक्ति त्याग करी अंतकरणर शुद्धि निमंते कर्म करती। कार्ययोगी कर्मफल त्याग करी भगवत प्राप्ति रूपक शांति लाभ करती एवं सकाम पुरुष कामनार प्रेरणा द्वारा फलासक्त होई बंधन पड़े। अंतकरणर वशीभूत करी संख्या योग आचरण करुवा पुरुष किछि न करी और न कराई ही नवद्वार विशिष्ट शरीर रूपक पुरे मन द्वारा सकल कर्म त्याग करी देई सच्चिदानंदन परमात्मा स्वरूप आनंदपूर्वक अवस्थान करती। परमेश्वर मनुष्य मानकर कर्तापण को कर्म मान को किंबा कर्मफलर संयोग को रचना करती नहीं, किंतु स्वभाव अर्थात प्रकृति ही प्रवृत्त हुए। सर्वव्यापी परमेश्वर काहारी पाप कर्म कि काहारी शुभ कर्म को ग्रहण करती नहीं, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढांकी होई रही। तेणु अज्ञानी मनुष्य माने मोहित होउछन्ति, किंतु जो मानकर सही अज्ञान परमात्मा तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट करा जायछि, सेमानकर ज्ञान सूर्य सदृश सही सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर दिए। जो मानकर मन तृप्त हो जाइछि, जो मानकर बुद्धि तृप्त हो जाइछि और सच्चिदानंदन परमात्मा ठारे ही जो माने निरंतर एका भाव रे स्थित अटंती, एतद्वास तत्परायण पुरुष मान ज्ञान द्वारा पापरहित होई अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति प्राप्त हुअन्ति। सही ज्ञानी माने विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण ठारे तथा गो हस्ती कुकुर और चांडाल ठारे मध्य समदस्ती होइतांती। जो मानक मन समभाव अवस्थित सेमानक द्वारा यही जीवित अवस्था ही समग्र संसार विजित होइताए। जेहेतु सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम, तेणु सेमाने सच्चिदानंदन परमात्मा ठारे ही अवस्थान करिथांती। जो पुरुष प्रिय वस्तु प्राप्त होई हर्षित हुअन्ति नहीं कि अप्रिय वस्तु प्राप्त होई उद्विग्न हुअन्ति नहीं, से स्थिर बुद्धि स्वयं रहित पद्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा रे एकी भाव नित्य स्थित अटंती।
ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଜନିତ ସାତ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ଯୋଗରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ବିଷୟମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଭୋଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ସୁଖରୂପ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ବି ନିଃସନ୍ଦେହ ଦୁଃଖର ହିଁ କାରଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆଦି ଅନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ସେଥିରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧକ ଶରୀରର ନାଶ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କାମକ୍ରୋଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବେଗ ସହିଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଷ ଯୋଗୀ ସେ ସୁଖୀ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରି ସମଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ହିଁ ସୁଖଯୁକ୍ତ, ଆତ୍ମାରେ ରମଣକାରୀ ତଥା ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକି ଭାବପ୍ରାପ୍ତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଯୋଗୀ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକଳ ସଞ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତରେ ରତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜିତ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମବେତା ପୁରୁଷମାନେ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ରହିତ ବିଜିତ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକଳ ଦିଗର ଶାନ୍ତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ବିଷୟଭୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ସେସବୁକୁ ବାହ୍ୟରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଏବଂ ନେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିବୃତ୍ତ କରି ନାସିକା ଦ୍ୱୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ବିତରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ଆପାନ ବାୟୁକୁ ସମଗତି କରି ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷପରାୟଣ ମୁନି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ରହିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ମୁନି ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତ ମୋତେ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ତପର ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକର ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ବି ଈଶ୍ୱର ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁହୃଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରେମ ଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ସୁପନିଷଦ୍ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ କର୍ମସନ୍ନ୍ୟାସଯୋଗ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।